Here. Start with the music. Please clap. जेजुरी समपुण्यक्षेत्र ह्या नाही धरणीवरी अन तिथ नांदतो सदानंद हर उंच डोंगरी गडावरी यळकोट यळकोट जेजुरीच्या खंडेराया जागराला या वाईचा तू गणराया जागराला या पसरणीच्या भैरी देवा जागराला या जेजुरी गळा वाज चौगडा वाज चौगडा पुन धरती ही पलीकड गड जेजुरी अलीकड रूप दाऊन बानू गेली स्वारी देवाची येडी झाली बानूबाईचं याड लागलं मल्हारी देव मल्हारी हा इसरून गेलाय कुण्या गावाला भंडारी देव मल्हारी येळपट येळपट बोलती हो नित काय भंडारा उधळी ती 9 लाख पायरी गडाला हो चिरा जोडीला खडकाला बोला हो तुम्ही बोला आहो बोला हो तुम्ही बोला भंडारा वाहू देवाला हो मल्हारी रायाला मल्हारी मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी हा गळा घाली तो भंडारी देव मल्हारी हा मल्हारी मार्तंड हे मल्हारी मार्तंड हे मल्हारी मार्तंड हे मल्हारी मार्तंड
माझ्या लागलो भाग्याला. It was a beautiful performance. What a fantastic performance! Our performance truly brought the house down with the energetic and entertaining Jejuricha Khandaraya dance. And of course, we couldn't have done it without our amazing audience. Thanks for laughing, clapping and dancing along with us. Until next time, tumcha sobat. Yeko Yeko! Jai Mallar! We celebrate the best of Indian cultural dance. Today we have a special treat for you. A high energy Kaliyug dance performance that will leave you breathless. Kalyug, as we all know, is the age of darkness and chores. But our performance are going to show you that even in darkness there is a beauty and energy. That's right, and with their powerful movements,